So, ang first na brown is ang aring object. Ari ang ah, ari. Duwa ka drawing nga drawing ang subaw. Ini ka ari. So, ang first is mo brata rectangle. Brata box. Dili box. Box. Ang size niya is 74 by 10 by 76. Muna sa. Saan mo na? Gason, obra ta circle, halin dire. Pasaka, 30, wait, check lang. 30, 38. Obra ta line, halin dire. 38. Then circle, ang diameter niya is, let's check lang. Diameter is 60. C. UCS, silo na UCS, base, there is a front, circle, D60, and then D42, kag ang isa, are, and dire pangadto dire is 35. Check ko lang, double check ko lang isa. 42, okay, check to. Hindi na ma-delete. So, circle tagal danay. Brata line, gali line. Alin dire. Alam, make sure ko lang. 145. Mga brata line. Alin dire, pakadto sa along z-axis. 145. Brata di circle. Diameter of 35. Tapos, kalabaon sini is from here from dire hasta dire is 105. Then sapat line then dire 105. Copy ni CO ato dire 105. Then ngari extrude hasta dire extrude by 10. Okay, tapos ngari ang pabayaan ta ni sa kay extrude ta ni sa extrude brown na din ang modifications alin dire ang brata line. Then from center move pa siya sa babaw 7.5. Tapos i-trim na niyo. Trim na eh. Delete. Asun join. Extrude. From there, 63. Yeah, 63. Tapos extrude sa bilin ng space. None. And then, yun lang. Tapos, ari naman. From here, wait lang. From dire, alin dire center, pagkadto dire is, from here dire pagkadto dire 43. Brown ta. Make sure ang line nyo, mag-obra dire sa piyak. Dire nga center, 43. Then send circle, UCS space tanay. Silo to sa babaw.
muna. Tapos circle, circle. D10. And ang radius ng isa is 15. Excuse me. 15. So, line, alin dere, pakadto dere, type mo tan, tapos dere. Mirror lang ni dayon. Mirror, MI, mirror, tapos delete na niyo, trim, and join. Line mo, brata line yung amo niyo, pakadto dere, join lang, join. So, extrude niya sila nga duwa by 10. So, subtract, ini, positive, then negative, and then the rest is mirror. From there, pakadto diri sa center siniyo. Ay, UCS. At brown to siya sa ada. So, MI. Dere, tatlo dere. So, yun. Mga. So, check tabi. Shaded with edges na. Okay na sa. Ang next, ating next whole brown. So, first ng brown is Mobrata box. Wait lang din. Ang next, amo ng obrahon pa nga next is, wait. Amo na eh. First ng brown is ang diring apart. UCS na na eh. Face. UCS. Face. Babaw. Show. UCS face. Brown pa. Small Mobrata box. Lanay. Box ulit. Box. Size of 12 by 50 by 50. Muna sa. Magta lang. Para maglalayo sa. Tapos, Mobrata din. Ibalik lang sa 2D. Mobrata line, there is center. Make sure 25. Circle the sun. Diameter of 18. Tapos radius of 12.5. Tapos line lang. Kalendere. Type tan. Tapos mirror. MI. Dire, ito muna. Delete lang na trim. Join. Mobra pa kita sa ka-circle nga same size sa outer diameter. Line. Dire ka to dire. Join lang. Join. So, ang ari kag ari, same size, extrude by pila. Extrude ta by, wait, pila na, di gana. Line,
12 lang mo. O, 12. Extrude tani sa aring small circle. Kaya extrude by 12. Tapos, ang diameter, ay ang height naman sa isa is 910. Extrude 19. Ari, extrude na pasaka kay buho mga nga. Subtract, positive, negative. Tapos, ang brown ng da is mirror. UCS, face, there is a front. Or sa back rather. Mirror. Dire, dire. Mga. So, yun na. So, ang next, UCS, face, UCS, UCS, face, there is a side. Move bata, box. Ang size niya is 38 by 25 by 12. 25 na 25 by 38 by 12. Move tani. Tere, move tada sa. So, ang next is from there, brata di line rin sa center, pato dire. 13. 13. Obra circle. Diameter of 30. Then diameter of 14. And then radius of 25. 25. Ari ang duha. I-move tani sila gali. Delivering line. Move from here to here. Then, the brown ta is extrude ang ari kala ng brown gina. Ang line gali nga 13. Kalendaryo 13. Kapanaog. Trim. Oh no. Char. Regling i-trim sulod dong. Kag-ari. Okay. Papanaog talang kalapaon ta. Trim. Ini kag-ari. Ari mirror. MI. Ari mo papadalong. Trim. Okay. Join. Okay, it should be 1. Next is extrude ang aring part. Extrude by 12. Tapos ang aring extrude ta sabay ilagan line na lang yan. Ari ko kanto direct line. Extrude ta siya by 18. Extrude ta rin 18. Subtract positive, negative. Then
Mirror. Oh. Oh, sala. Mirror. UCS. Face. Sa front. Sa mirror. Wala. Then it should be like that. Yun. Mm. Okay na sa. Then it should be 62. Double check lang. From here to here, dapat 62 siya. Basta sa pihak nga edge na 62. Okay na. Kaya dasal naman nga video. Salamat.